आज थिला श्रावण मासर शेष सोमवार अर्थात शिवशंकर को जलाभिषेक कर शेष दिन। कावड़िया भक्त माने आषाढ़ पूर्णिमा दिन ठारू आरंभ कर श्रावण पूर्णिमा पर्यंत विभिन्न सोमवार दिन अक्षत अतर बेलपत्र गंगाजल दही घी केशर दुदरा कन्यारी फूल नहीं माटी गड़कुन नदी में बुड़ाई शुद्ध चित्तरे गेरुआ वस्त्र पिंधि कांधरे बाउंगी कांधि बाटरे भोलाशंकर को डाकी डाकी शिव मंदिर में पहुंची देवदेव महादेव को जलालागी करिथांती। अवसर में केन्द्रापड़ा जिलार चर्चित शैवपीठ गर्दपुर ब्लॉक रसलाबाद जिलार अवस्थित ओडिशा सरकार पर्यटन क्षेत्र बाबा कामेश्वर पीठर आज श्रावण मासर चतुर्थ सोमवार हजार हजार कावड़िया भक्त एकत्रित होई बाबा कामेश्वर को जलाभिषेक करथिले। कामेश्वर सेवा परिचालना चैरिटेबल ट्रस्ट अनुकूल समाजसेवी दिलीप नायक प्रत्यक्ष तत्वावधान समस्त श्रद्धालु भक्त कावड़िया मानक शांति श्रृंखला जलाभिषेक करने लगी संपूर्ण व्यवस्था और कुदानगरी थाना पक्षर पुलिस स्टाफ उपस्थित श्रद्धालु और भक्त कावड़िया भिड़ नियंत्रण करते। आज चतुर्थ सोमवार हजार हजार श्रद्धालु भक्तों ट्रस्ट मुख्य उद्योक्ता तथा समाजसेवी दिलीप नायक पक्षर प्रसाद सेवन कार्यक्रम को कामेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट सभापति रमेश चंद्र बेहरा आदिकंद बारिक बेबुर प्रसाद परिड़ा अक्षय विशाल हेमंत कुमार परिड़ा प्रकाश चंद्र मुदुली सर्वेश्वर परिड़ा विजय कुमार महाड़ी जटाधारी बेहरा सरस्कांत विशाल प्रभाकर परिड़ा खगेश्वर परिड़ा बसंत महाड़ी समीर सह ज्ञानरंजन मुदुली समस्त कार्यकर्ता उपस्थित थाई कार्यक्रम को परिचालना करते। पर्यटन क्षेत्र व प्रभु कामेश्वर पीठ को रास्ता शौचालय पीवा पानी व्यवस्था नहीं गणमाध्यम प्रतिनिधि जरिया सरकार को अनुरोध कर ट्रस्ट सभापति रमेश चंद्र बेहरा समेत समस्त कर्मकर्ता। ओम वंदे देवो मम पतिम सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे परनंग भूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पते वंदे सूर्य शशांक वर्णी नयन वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजनांच शयंच वरद वंदे शिव शंकर प्रभु वंदे शिव शंकर। ओम नमः शिवाय नमः श्री कामेश्वराय नमः। आज बाबा कामेश्वर महादेवंकर महापीठरे आज श्रावणर चतुर्थ सार्वणी व्रत चालू अच्छी एठारे भक्त माने मनर कष्ट दुख लाघव बाबा कामेश्वर महामस्तक जलाला भी कर आज कहूँ कहूँ दूर भक्त माने मनर कष्ट अभिलाष नहीं जल आणिक आसी बाबा महामस्तक केमी समर्पण करेंगे। बहुत लोक मान आज प्रसाद सेवन अनुष्ठित हो बहुत श्रद्धालु माने दान आ भक्ति मार्ग ये कामेश्वर महादेव पाक आसी अनेक युवपीढ़ी जो कथाग्रस्त होते युवक हिसाब से बाबा कामेश्वर पूजा देवदेवी पूजा करते कौन लगुच शांति अनुभव सी बाबा तो संसार को मत आनी सेवाई आरी सेवार लीन हाँपाई आमर मो मन अभिलाष अच्छी आशा भी अच्छी सी जीवन सी जो बाटे ने आम से बाटे जीवु आम पूजक बोली आम मन को भावनु आम सी आमर बापा आम पुओ आम बापा सी आमर पुओ तो महिमा अर्पर महिमार आमर भात हाँडी चाउल पड़ू दान आम आज दानी सी तो महा महा उपाधि पाई भक्त मान सी उद्धार करें तो मात्र निमिष मात्र कौन आम सेवा करूँ सी आमर कौन सेव्य सी आमर बापा आम पुओ आम सेवार सी आम पुओ आम बापा ये आम कर्तव्य पाख गाँव लोक मुझे सोमवार सब समय आसे आज कावड़िया मान बहुत भीड़ अच्छी सुंदर कामेश्वर ठाकुर नाँ भी बहुत अच्छी मुझे देखिए आसे मुझे जला नहीं बहुत खुशी लगुच परिवेश मतलब आध्यात्मिक अच्छी आप देखी पारे देखते संसार भीड़ अच्छी से जानी पारे ठाकुर महिमा के आज्ञा मो स्वामी मो पुआ केमती लागला आज परिवेश भल लागला आध्यात्मिक परिवेश अच्छी ठाकुर गीत अच्छी भल अच्छी ठाकुर को पूरा केते विश्वास अछि ठाकुर मुझे महादेवंकर भक्त ठाकुर मुझे विश्वास अछि सरकार समिति की गोटा अलौकिक कहानी मा देखि जंती की हां कोन देखि जंती अनुभूति लोग खेला मात्र दोसा कहले आ कोन थिबो नै मोर सब पिला छोट छोट होइतले तो कहले मो पिला माने समस्त कान दिले कहले मु तो मरिबिनी तमे कांदो तो काई
ମୁଁ ସବୁ ଏତେବେଳେ ନିଜ ଭାଙ୍ଗିବ ରାତି ଅଧରେ ଗଣା ମାସରେ ପଡ଼ିଲି ଗୋଟିଏ ପାଟ ଅଛି ପଡ଼ିଲି କାମ ସଂଘ ପଡ଼ିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଘରକୁ ଫେରିଲି ରାତି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚଟା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଘଣ୍ଟା ଦଶଟା ମାଡ଼େ ମାରେ ଆଉ ସେଠି ପଡ଼ିକି ମୋର ମାତ୍ର ଦଶା କଟିଗଲା ଜାଣିଲ କଟିଗଲା ମୋତେ ଆଜି 58 ବର୍ଷ ମୁଁ ଠାକୁର ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛି ବାବାଙ୍କର ଆଉ ମୋ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ କାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି। କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ପୂଜାରେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଚାରିପାଳି ହେଲାଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କ'ଣ କହିବେ ନେଇକି ଏ ଶ୍ରାବଣୀ ଯାତ୍ରା ଆଜିକି ଚାରିପାଳି ହେଲା। ଚାରିପାଳିରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ସମାଗମ ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କାମେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ 2000 ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ନିକଟରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ଆଲୋକୀକରଣ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଅପୂରଣୀୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ମହିମା ଅଛି କାମେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଆସି ପାଣି ଜଳ ଅଭିଷେକ କରୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି। କେତେ ବର୍ଷ ଆମେ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲୁ। 7 ବର୍ଷ ଢାଳିଲା ଭିତରେ ମନର କିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶିବ ସୁନ୍ଦର ସାହୁ। ମୁଁ କଳାବୁଦା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ଏଠି ପାଣି ଯାଉଛି? ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ପାଖକୁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛୁ ବେଶୀ ବାଟ ତ ଯାଇପାରିବୁନି ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପାଣି ଯାଉଛନ୍ତି କାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ ମନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମନା ରଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ମନରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆମେ ବି ବହୁତ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ଦିନର ଠାକୁର ଏ କାମେଶ୍ୱର ବାବା କାମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ମଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖ କଥା ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ବାବା ପ୍ରଭୁ କାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। କୋଉଠୁ ଆସିଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ଯାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ମନରେ ଏମିତି କାମନା ହେଲା ଏ କାମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଭରସା ହେଲା ମାନସିକ ରଖିଛି ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ। କାମେଶ୍ୱର ଏଇ ଯୋଉ ମହାଦେବ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ମନରେ କୋଉ କାମନାଟା ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି? ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।